Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دهان نوعلكم من عند حديركم من لا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش صونكم كعامن قاعد احنا مساحهم النابلنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زبيت سونا أكال كوينكم كتقولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايك غيركم كعام كجمروا بخبري إن حتىكم بارك السمعتي أبي أحمد مكيم تنقلوا أي فلتن حدش شرح يحيز مصير تجراي عودو مقبار نيرترا زورا خامة نغيح بحرن تكون نمريت كم مخانو قليس له ببعلو بلسان هون اسمعكم هنا جن تايز برزل أبي أحمد هذا نايتي بي حزب 130 مليون حزبي تعاصيو مسمر تسميروه بحر زي بلو كنبر يخالن نحنا حلنا ما حلنا إذا بارلمان زي حلو ما حلو بعلو تحزبي كيدو خور يلو خامن دغنا أرغاقي سولو جن تايز برزل نغيح بحر خن بيلي لما جمريا بدن بغيركم كسمعوا إيهم نخو سمعوا إزاربكم زلهم بلسان سمعوا نغيح بحر خن بيل نيرترا عين وران فتاو عدن فتاو هزبني زلو أب إيرترام جنك مع النمساب انت وريرنا مريتنا انت حيزقن عين أمطونينا إزبل زلو انتهي كم زبل زلو نسمع أيمو بتبقى محارنيا زاربو ناب تقرينيا محارنيا نزي تقولوا ناب تقرينيا لو يتخعم كسمعكم يه سلازي انت أيو تن حمسان كلتن وردات هاد ناي تقراي بإرترا تتحيزن اللوا زلوا مالت أيو إنساتن كم مخنيا تقميت وان كم زلو ناي إرترا سراويت وصع زيولو خوانيلو هم مخانو ناي تقراين ناي إرتران هزمن نتسأل إن خنبر دليت كم زلو ناي تقراي هزبي اندحر إيرتران تعاريقهم ناي حدقا أيوم إلو سلزا آمنا إيو حزوو زنهو سؤلنا انت سلاملنا قديفنا يئنا انت زبها لي حيش كنوص إينا انت زبل مخنياتو انت زودو إيرترا إذا حيش نابلنا بزيح قد تزاربنا إينا مخنياتهم كاب تقرأي أنفت ناب إيرترا حانت تقيتون كتوكوسين دليان كاب إيرترا أنفتون ناب تقرأي حانت تقيت كتوكوسين أي نفكدن كفكد يقولون إيرترا هزبي ناي تقرأي هزبون أي فكدن كفكدون يقولون نمنتاي أحوات هزبزي حاد هزب ينيرو سألاتي يوم فلالي يمغو قاب كل التعد خوينو خنبر يخيل حاد عد خوينو خنبر يخيل ازي نايز متصل لتولد زوسو نأيو نحنا قن نبل زلنا ازو قزي آما خنيو خافتو زدل دل اي عصوان هزي سب انت اي زري بقى ايرترا نقايح بحرير لا اي وران إيلو عبي أحمد توهيلو خزربو لو يو اي تصني لي يسمعونيو عبي أحمد قن تايز بزلو دحر وريرنا قن ويكا عمز توررنا يقن ما نمسب تطو كبلنا يخيلن يزبل زلو سلزي نمنتاي إلو خمز ورر لما عن تدبري وال نمنتاي إلو نيرترا خمز ورر تزارب والله ناو نحلف حابيرنا نسمعيو كنقربكم يه كبروا مكر بيت قن عند كريتيكال نجر أسمرون ديكنا مفلقو يزي يولدتها ناريشن مدمر كما سأو بفيتم نبر مدمر لا يلتكمتم يمدمر منجر لا يلتكمتم يمدمر تولد لا يتكمتم يتولد قداي سلونا كونشس نبر تولدو ين قداي سيريسلي ايتو ملاش مستد አለበት የሚል እምነት ነበር በሚስጥር ግን ሳይሆን በግልጽ የተጻፈ ነው ማንንም ሰው ማየት ይችላል የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም የጋራ ሀብት ነው 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚች ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ ለተከበረው ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራም ህዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው እንነጋገር ሰጥቶ መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ በገበያ መርህ
ይሄንን ችግር እልባት እናበጀለት። ዝም ብለን ብናልፈው ዛሬ ነገ ጦስ ያመጣብናል። እንጋፈጠው፣ እንወያይ ነው እንጂ እንዋጋ አይደለም። ውጊያም አያስፈልግም። ብዙ ክሶች ይሰማሉ። ውሃ አይቋጥርም። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው። የኤርትራ ህዝብ ምስኪን ህዝብ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ለማደግ የሚፈልግ ህዝብ ነው። የሚያስፈልገው ልማት ነው፣ ውጊያ አይደለም። ተባብረን መልማት፣ ተባብረን መስራት ነው እንጂ አንዱ አንዱን መውጋት የኛ እቅድ አይደለም። በሌላ መንገድ ኢትዮጵያ ላይ ማንም ሀገር ወረራ ሊፈጽምና ከጀመርነው ህልም ኣብዚኣ ስምዕዎ ጀሚርዎ ኣሎ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ስምዕዎ እዚኣ ታውግእ ንምንታይ ከም ዝኸፍታ ዝዛረባ ዘሎ ሊያስቆመን ይችላል የሚል ስጋት ደግሞ የለብንም። ጭራሽ ስጋት የለብንም። ይህም መሰማር አለበት። ማንም ደፍሮ አይሞክረንም። በቂ ዝግጅት ስላለ የምንዘጋጀው ግን ውጊያ ለማስቀረት ስለሆነ በእኛ ኢኒሼቲቭ ከማንም ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም። እንደምታስታውሱት ሶማሊያ ጋር ይዋጋሉ የሚባል በጣም ብዙ ንግግሮች ነበሩ። የፈታንበት መንገድ አይታችኋል። በሶማሊያና ኬንያ መካከል ችግር ሲፈጠር ዘለን የገባነው እኛ ነን። በሱዳን ወንድሞች መካከል ችግር ሲፈጠር ዘለን የገባን እኛ ነን። ሳውዝ ሱዳን ችግር ሲፈጠር ዘለን የገባን እኛ ነን። በአካባቢያችን ሰላም ልማት እንዲመጣ ስለምንፈልግ እስከ ዛሬ ከማንም ጋር አንድ ጥይት ተኩሰን አናውቅም። ወደፊት የኛ ፍላጎት ይሄው እንዲቀጥል ነው። ምንም አይነት ትንኮሳ ከየትኛውም ወገን መኖር የለበትም። ትንኮሳ ካለ ምላሹ ከፍተኛ ስለሚሆን በእኛ ወገን ግን ትንኮሳ እንደማይደረግ እያረጋገጥኩ የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ብልጽግና ኖረ አልኖረ፣ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ፣ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ፣ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም። ይሄን ማንም ሰላም ወዳድ ነኝ የሚል የዓለም መንግስት፣ ግለሰብ፣ ቡድን ከወንድሞቻችን ጋር አነጋግሮን በህግ አግባብ በቢዝነስ ተርም የኢትዮጵያ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ወንድሞቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል አሚካብል ሶሉሽን እንዲፈጠር ለመላው ዓለም ጥሪ እናቀርባለን። እኛ የምንፈልገው በሰላም ችግራችን እንዲፈታ ማድረግ ነው። የቀይ ባህር ጉዳይ የማይፈታ ህልም ነው፣ የሩቅ ጊዜ ህልም ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት የሩቅ ጊዜ ህልም ይሄ መንግስት ያስባል የሚሉ ግለሰቦችና ቡድኖች አልፎ አልፎ ይደመጣሉ። ይሄ ዓለም አንድ ግለሰብ ኩባንያ ማርስ ላይ ወጣለው የሚልበት ማርስ ወጥቼ ወርሳለሁ ቢልበት سامعكم سمعتي باركت تعزيز العبي أحمد دهره الزارو ناي كالي سلازخونه مالتي أيه بحري تعاصي يخونه بري يخيلني بلا بحد وجن وجاين خفتني نايب بلا بحد وجن توانا جن هزن تا عبايك تسمر الله تفول توازن لكم توريرنا هنبرين خيلن ما نمسوريرو تطويل هصن حز خيل يلن زين تعز بزلو مخنيات عودو وج تجراين مقبر ኤርትራ ንውግእ ዝኸፍተላ ዝሓዘቶ መሬት ኣሎ ኢሉ እዩ ትውግእ ከፍቶ ዝደሊ ኣነ ደጋጊመ ቅድሚ ህዝብ ተዛሪበሉ እየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምእንተ ሰላም ኢለ ከፊልና ተዘራሪብና ክንፈትሖ ኢና ንሕና ትግራይን ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ኣካል ስለ ዝኾነት ትግራይ ህዚ ምስ ኢትዮጵያ ወፂና ኣለና ማንም ሰብ ክወረና ይንደልን እንተትበሃል እዩ ዝሐይሽ ምኽንያቱ መወዳእ ባሕሪ ክወርር እየ ኢሉ እንድሕር መፅዩ ሉዓላዊ ዓዲ ወሪርካ ኢኻ ተባሂሉ ብናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብሕቡራት መንግስታት ክውገዝ እዩ መንግስቲ እዚ ይፈልጦ እዩ ሓንቲ ምኽንያት ግን ቀዳዳ ዝኒሃቶ እተን ተትሒዘን ዝነዋ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዘጨቃጨቃ እየን በልዎን እንተስ ናይ ትግራይ መሬት በልዎ እንተስ ናይ ኤርትራ መሬት በልዎ እዚ ከፊልካ ዓበይቲ ሰባት ዝውስንዎ እዩ ሰብ ሞያ ክእለቶ ብዝኾነ ማለት እዩ
ግን ዝኾነ ይኹን ንሕና ርሕቕ ኢልና ኣለና ምንም ሽግር የብሉን ኣሕዋት ህዝቢ እዮም ተጋሩ መጽኦም ኣብኡ እንተነበሩ ምንም ኣይኮነን ኤርትራዊ ኸይዶም ኣብኡ እንተነበሩ ምንም ኣይኮነን ብሓደ ኮይኖም እንተነበሩ ምንም ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ክንብል ውግእ ክንከፍተይ እንደልን ከፍ ኢልና ክነዘራረብ ኢና እንደሊ ተዘራሪብና ንኽንፈትሖ ኢና ኢልካ ምኽንያቱ ምውዳእ እዩ ዝሕይሽ ሓደ ሰብስ እንተኾነ ንምንታይ ንዓብዪ ኣሕመድ ልዕልና ተባሂሉ ኤርትራ ወሪርካ ሓደ ግዜ ውግእ እንድሕር ተጀሚሩ ጠጠው ንምባሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብቲ ዶብ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ እንዲ ጠጠው ክብል ሙሉእ ኤርትራ ድዩ ክሕዝ ቀይ ባህሪ ድዩ ክቆፃፀር ብድሕሪኡ ውግእ እንድሕር ተጀሚሩ ሓደጋ እዩ ሓደጋ ከይኸውን እዚኣ ክሕሰበላ ኣለዎ እየና ንብል ከም ማይክሮፎን ሚድያም ከም ባዕለይም ናይ ኤርትራ ህዝቢ ጦርነት ይኣኽሎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ጦርነት ይኣኽሎ ሞት ይኣኽሎ ኾነ ኢሎም ንምኢትን ገለን ዓመት ኣዋጊኦም እዮም ንሕድሕድ ወይ መጽኦም ወሪሮም እዮም ብሓደ ኮይኑ መኪቱ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምኽንያቱ ኣወድዎ እናበልኩ ንህዝቡ ዝያኽለን ንኽሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕል ደሓን ሕደሩ ቻው